Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जहर मोहरा। जहर मोहरा का नाम आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आपको बताया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जहर मोहरा के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में कि ये बेसिकली क्या है जहर मोहरा, है ना। इसके ख़ास बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे कि जहर मोहरा के क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं। इसी तरीके से किन किन डिज़ीज़ में, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहर मोहरा को किस किस तरीक़े से आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और इसी तरीके से हम इसके मिजाज के बारे में बात करेंगे, इसकी डोजेस के बारे में बात करेंगे। जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है जहर मोहरा की वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहर मोहरा बेसिकली एक पत्थर है ना। जहर मोहरा पत्थर है, पत्थर जो है ये पत्थर है और ये मेडिसिन के तौर पे और इसी तरीके से एंटीडोट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। एक पत्थर जो है हमने कल भी डिस्कस किया था, एक पत्थर के बारे में हमने कल भी बताया था, और आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे पत्थर जहर मोहरा के बारे में। जहर मोहरा पत्थर है, ये समझ में आ गया आपको। ये कई तरह का पाया जाएगा जहर मोहरा, आपको कई तरह का जहर मोहरा आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन जो सबसे अच्छा जहर मोहरा माना जाता है वो जहर मोहरा खताई। जहर मोहरा जो होता है वो खताई के नाम से जाना जाता है। तो जहर मोहरा खताई जो है ना, ये सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप अगर जहर मोहरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जहर मोहरा खताई को ही चूज़ करें। दूसरी जो इसकी किस्म अवेलेबल हैं, दूसरी जो इसके जो है कई सारी टाइप्स के जहर मोहरा आपको मिलेंगे, वो ना लें, जहर मोहरा खताई ही आप इस्तेमाल करें। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है पहले दर्जे में, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है पहले दर्जे में। इसके अफ़ाल की अगर हम बात करें, इसके एक्शन और फंक्शन की बात करें, तो ये मुफर्रिह मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। आज़ाए रईसा वाइटल ऑर्गन्स, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको तक़वियत पहुँचाता है ना, उनको जो है फ़रहत और शादमानी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से तफरीह क़ल्ब के लिए इस्तेमाल कराते हैं, है ना, तफरीह दिमाग के लिए इस्तेमाल कराते हैं। तो वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनकी तफरीह के लिए इस्तेमाल कराते हैं और उनको जो है तक़वियत पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तिर्याक़ समूम के तौर पे, एंटीडोट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो ख़ास ये फंक्शन हैं कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग बात है कि तिर्याक़ समूम का जो कॉन्सेप्ट है जहर मोहरा का, वो जो अभी लास्ट के जो मुताख़िरीन हुक्मा हैं, समझ लीजिए जो आखिर के जो तबीब हैं वो लोग इसके कायल नहीं हैं, है ना। ये एंटीडोट का जो कॉन्सेप्ट है इस मेडिसिन के लिए कहते हैं कि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और वो लोग उसको मना करते हैं। लेकिन पहले इसको जहर मोहरा को जो मुतक़द्दिमीन हैं, जो पहले के जो अतिब्बा कराम हैं, वो लोग जहर मोहरा को एंटीडोट मानते हैं और तिर्याक़ समूम के तौर पे इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी के हिसाब से हम इसकी पूरी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तक़वियत क़ल्ब और तफरीह क़ल्ब के लिए या तक़वियत आज़ाए रईसा या तफरीह आज़ाए रईसा के लिए बकसरत जहर मोहरा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मरतबा हमने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जब क्लासिकल ड्रग या फिर किसी के पेटेंट ड्रग के बारे में हमने बात की है, आप लोगों को जब किसी सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो उसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट के बताने के दौरान आप लोगों ने गौर किया होगा कि जहर मोहरा का नाम कई मरतबा आप लोगों ने हमारी ज़बान से सुना होगा। जहर मोहरा बकसरत दवाओं में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से किया जाता है स्पेशली ऐसे माजून जो आपके वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस के लिए हों, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के लिए हों, सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए हों, स्पेशली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए हों या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हों, ऐसे तमाम माजून में, ऐसे तमाम पाउडर्स में इसका ख़ास तौर से जहर मोहरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। जहर मोहरा यही नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही काम है इसका, वबाई अमराज जो फैलते हैं, जैसे कि अभी ताउन, पहले ताउन बहुत फैला करता था, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे कि कोविड आया, कोविड में इसका क्या करते हैं कि इसको घिसते हैं, घिस करके इसको जो है पिलाते हैं। जहर मोहरा को जो है घिस करके इसका जो इसे घिस करके जो हासिल होता है उसको जो है पिलाया जाता है। ये इस तरीके से वबाई अमराज में इसको पिलाया जाता है ना, घिस करके पिलाया जाता है। मुरक्कबात में शामिल करके भी खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वबाई अमराज है, कोविड है तो अब इसको घिस ही रहे हैं बैठ करके। आप इसको जो है जो तरीक़ा है इसको शामिल करने का, उस तरीक़े से माजून में शामिल करके भी खिला सकते हैं। दोनों तरीक़े से वबाई अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
اگر کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹ لے، جو چونکہ یہ جو ہے تریاق سموم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اینٹی ڈاٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر کوئی جیسے اسنیک ہے، کوئی سانپ ہے، زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا، کاٹ لیا، تو اب اس کو گھس کر کے اس کو پلانا ہے، یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جہاں پر جانور نے کاٹا ہے، جہاں پر مقام معوف جو ہے، جہاں پر ڈسا ہے، جہاں پر کاٹا ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو گھس کر کے وہاں پہ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں، تو یہ زہر کو کھینچ لیتا ہے۔ زہر مہرہ جو پتھر ہے نا، یہ زہر کو کھینچ لیتا ہے، اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، اس کے اثرات آپ کی باڈی سے زائل ہو جاتے ہیں، یہ اس کے خاص فائدے ہیں۔ تو چونکہ یہ آپ کے جو ہے تفریح قلب کے لیے، تفریح اسی طریقے سے تفریح دماغ کے لیے، تقویت قلب، تقویت دماغ، یا پھر تفریح اعضاء رئیسہ، تفریح تقویت اعضاء رئیسہ ہے نا، یہ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو انگلش میں بتا دیتا ہوں۔ وائٹل آرگنس اگر آپ کے ویک ہیں، اگر آپ کے باڈی کے جو بہت ہی امپورٹنٹ جو آرگنس ہیں ہے نا، ان سب کی ویکنیسز کو ریزالو کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ وائٹل آرگنس کے ویک اور کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر ملٹیپل سیکشول ڈس آرڈرس آتے ہیں، آپ کے اندر ملٹیپل سیکشول ڈیبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر سیکشول ڈیبلٹیز ہیں، مردانہ کمزوری آ گئی ہے، اور اس کے پیچھے کا ریزن اور کارن ہے کہ آپ کے وائٹل آرگنز کمزور اور ویک ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ زہر مہرہ کو سنگل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے کمبائنڈ ڈرگ مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیجئے اور اس کا استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ کافی زیادہ ایفیکٹ آپ کو اس کے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس کی جو ڈوز ہوتی ہے زہر مہرہ کی، وہ آدھے سے 1 گرام ہوتی ہے، تو کوشش یہ کریے کہ آپ کی جو ڈوز ہو ایک وقت میں اس کی جو خوراک ہوگی میکسیمم 1 گرام، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 900 جو ہے ملی گرام تک رکھیے، وہی بہتر ہے، 1 گرام سے تجاوز نہ ہونے پائے، ورنہ آپ کو جو ہے آپ کے باڈی میں اس کے نقصانات اور جو ہے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو پائے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ڈوزز کی لمیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں زہر مہرہ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زہر مہرہ کیا ہے، اس کے خاص فائدوں کے بارے میں ہم نے بتایا، بینیفٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ زہر مہرہ کے جو ہے خاص بینیفٹس کیا ہیں، اسی طریقے سے اس کی ڈوزز کے بارے میں ہم نے بات کی، آپ کو بتایا کہ کس کس طریقوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، گھس کر کے پلایا جاتا ہے، گھس کر کے لگایا جاتا ہے، یا پھر معجون میں شامل کر کے، پاؤڈرز میں شامل کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے، وبائی امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی جانور زہریلا جانور اگر کاٹ لے، ڈس لے، تو وہاں پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیکشول ڈیبلٹیز، سیکشول ڈس آرڈرز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، ڈیو ٹو اگر وہ سیکشول ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں آپ کے، کس وجہ سے، اس کارن سے کہ آپ کے وائٹل آرگنز کمزور اور ویک ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اگر سیکشول ڈیبلٹیز ہیں تو وہاں پر اس کے خاص فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں، ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔